Bonjour à nouveau les élèves de deuxième année collégiale parcours international. On va vite fait sur la tectonique des plaques. La théorie de la tectonique des plaques, évolution des plaques lithosphériques. Nous avons ici la carte de répartition des plaques lithosphériques. On a la plaque africaine. La plaque africaine, elle est constituée de continents africains. وهذا زائد جزء من المحيط الأطلسي وهذا اللي لونه بالأصفر شوية من المحيط الأطلسي وشوية من المحيط الهندي. دابا إلا جمعنا هاد القارة الأفريقية لو كونتينو أفريكان وهاد شوية ديال l'océan Atlantique, on va obtenir la plaque africaine. نفس الشيء بالنسبة la plaque sud-américaine, la plaque nord-américaine, qui est le continent nord-américain et une partie d'océan, la plaque eurasiatique, القارة الأوروبية والآسيوية ومحيط, la plaque nord-américaine, ها هي هنا وها هي هنا, حيث الكرة الأرضية كروية الشكل, la plaque des Philippines, la plaque du Pacifique. كنلاحظوا بلي la plaque du Pacifique ما فيهاش قارة, هي ولا plaque de Nazca. ما كايناش قارة, كاين فقط محيط. J'ai la question numéro 1. Indiquez le nombre des plaques lithosphériques qui constituent la surface du globe terrestre. إذا غادي نحسبوهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. إذا في الغالب كنقولوا بلي كاينين 12 صفيحة 12 plaques ليتوسفيريك. ولكن هذا العدد كيختلف من عالم ولا من مكتشف لاخر، حيث مثلا كاين اللي كيعتبر هذه صفيحه لا بلاك دي كارايب ولا صفيحه الكارايب هي وصفيحه الكوكوس. كاين اللي ما كيعتبرهاش صفيحه كيدخلها مع اما نازكا اما امريكا الجنوبيه اما امريكا الشماليه. اذا عامه كنقولوا بلي كاينين 12 بلاك. Extrayez de la carte les différents types de plaques puis complétez le tableau suivant. إذا غادي نشوفوا لي تيب دو بلاك أو الأنواع. إذا عندنا جوج ديال الأنواع لا بلاك أوسيانو كونتينونتال إي لا بلاك أوسيانيك. بالنسبة لا بلاك أوسيانو كونتينونتال من الاسم ديالها باين فيها أوسيانو كونتينونتال، يعني فيها جزء ديال الأوسيان ولا ديال المحيط وفيها جزء ديال القارة. شنو هما هاد الصفائح هادي؟ عندنا باغ اكزومبل لا بلاك أفريكان، la plaque africaine, la plaque sud-américaine. إذن غادي نجيو نديروهم هنا. la plaque africaine فيها القارة الأفريقية ومحيط. la plaque sud-américaine il y a le continent sud-américain et une partie de l'océan Atlantique. la plaque eurasiatique il y a les deux continents européens et asiatiques et un continent. la plaque nord-américaine il y a aussi un continent et l'océan, la plaque des Caraïbes, la plaque de Cocos, la plaque des Philippines, la plaque indo-australienne ou australo-indienne فيها الهند كقارة، أستراليا كقارة زائد المحيط الهندي. ثم هادو بالنسبة للصفائح المحيطية القارية أوسيانو كونتينونتال. دابا غادي نمروا للصفائح المحيطية. لي بلاك أوسيانيك عندنا جوج صفائح محيطية. كاين لا بلاك دو باسيفيك، كنلاحظوا بلي كاين فقط محيط اولا المحيط الهادي وما كايناش قاره. علاش كنقولوا انها اون بلاك اوسيانو او عفوا اون بلاك اوسيانيك، صفيحه محيطيه. ثم كاينه الصفيحه ديال نازكا في الغرب ديال امريكا الجنوبيه. كاينه هذه الصفيحه هذه ما فيهاش قاره وفيها فقط محيط اللي هو المحيط الهادي. داكشي علاش كنقولوا انها صفيحه محيطيه. دابا هاد الصفائح هذه كما قلنا في فيديو سابق قاموا العلماء بقياس الحركيه ديالها. مثلا قالوا لنا باللي الصفيحه الافريقيه والصفيحه الامريكيه الجنوبيه تتباعد. الصفيحه الامريكيه الجنوبيه وصفيحه دو نازكا تتقارب. منين جات هذه المعلومات؟ جات من لي ساتيليت جي بي اس. نشوفوا هذه الوثيقه بعجاله لو كالكول دو ديبلاسمون دي بلاك. اذا لي تكنيك دو جي بي اس la technique de GPS a permis de calculer la distance entre différentes stations réparties dans le globe terrestre. L'exploitation des résultats de ces mesures a confirmé que les plaques se déplacent les unes par rapport aux autres. La carte ci-dessus représente les vitesses de mouvement des plaques. Donc, maintenant, on a une station A, une station B.
un satellite GPS qui il mesure la distance entre ces deux stations. Après un an, par exemple, là, ou 2 années, il va mesurer une autre distance et il va calculer le déplacement de ces deux plaques. Avec cette technique, on a pu réaliser la carte des vitesses de déplacement des plaques. Donc, on voit les différentes plaques africaines, sud-américaines, nord-américaines, eurasiatiques, nord-américaines, pacifiques, Nazca, antarctique, indo-australienne, etc. Et on a pu donner la vitesse. Lorsque j'ai des flèches en rouge qui s'éloignent les unes par rapport aux autres, il y a écartement de plaques. Lorsque j'ai 2 lignes bleues, 2 flèches bleues, j'ai rapprochement des plaques, etc. Et le chiffre, il indique la vitesse de déplacement des plaques. السرعة ديال حركة الصفائح بالسنتيمتر في السنة. مثلا عندي الصفيحة الأفريقية, la plaque africaine et la plaque sud-américaine, ils s'éloignent l'une par rapport à l'autre avec une vitesse de 3,9 cm. Au sud, 2,7 au nord. Par exemple, la plaque de Nazca et la plaque de Nazca et la plaque sud-américaine, elles se rapprochent. Il y a un rapprochement de 8,3 cm par an. 8,3 cm في السنة. Par exemple, la plaque antarctique ou القطبية الجنوبية avec la plaque australo-indienne تتقارب ولا تتباعد. Il s'éloigne de la plaque antarctique avec une vitesse de 7,3 cm par an. Donc on voit que la vitesse la plus moindre, ou l'aqal sur'a, c'est la vitesse entre la plaque africaine et la plaque eurasiatique, 0,7 cm par an. Et la vitesse la plus haute, c'est entre la plaque de Nazca et la plaque de Pacifique, 17,1 cm par an. Donc on se voit la vidéo suivante sur le moteur de la tectonique des plaques. Merci.